Gawe pelet sedulur. Ko, gawe pelet ku bahannya kian ki, tempe. Ya. Nah, terus mie supaya iwake ku sedulur nyolong jadi kian ki karo tempe. Ku ya, ditambah maning dog. Tapi pertama ku sedulur ya, mine disit sing digerusku. Ku, kononku ya. Ku, uleg. Halus gini. Nah, nembe tempenya dia uleg, dicampur, halus. Nah, nembe ndognya dicurah. Nah, ndognya ki sedulur ya, abang-abangnya baik. Sing putihnya dibuang. Tadi kira mambune amis. Abang-abangnya baik loh, dulur. Diaduk. Ya. Bilang naku, bagus ku. Ditambahin dog makakat. Tuli mambune amis. Ya. Wis ketor kengke. Dites. Ya.